Mga trainer kasi yung iba eh. Doon oh, sa anytime. Natalo na yung trainer. Oo, natalo na nga yung trainer eh. Yung nakatalo, big boy. Okay, baba. Sa'yo pa yung baba. And go. Okay, that's good. 51 home gym. Meron tong trainer sa loob and also pwede ka magbagsak kasi may safety features to. So, ini-stop niya sa gitna. Naku, undecided. Pwede naman sa gitna. Iangat muna natin. Sige, angat mo. Wala pa mang bigat yan. Sige. Pili ka muna. Yan. Up. 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 Yan. Ay, sorry, hindi ko na-restart. 5 ka na, 5 ba? 5. Yan. Hindi ko na-reset. 5 ka na, basta 5 ka na. Plus ito, plus 5. Yan. At mo lang.